Selamat lemai serta merit tabik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Matthew Malombil Bablitin Ukasiban 8 Oktober 2021. Batang berita, Unit Perkara Pengarap Bukai Unifor ngatur sembiang bergempuruk berserimbai ngintu hari pengadak ke-85 tuai megai menua TYT Negeri Sarawak Tun Pehinsiri Abdul Taib Mahmud di Kuching sehari itu tadi. Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak Transformation Menua Pesisir, Datuk Ik Pahon Joik, madah ke-6 bangsa pengarap kebesai di Sarawak bergempuruk bersebiang ke pengelantang TYT Mayato. Sapit Kepala Menteri Sarawak Kemegak Menteri Kemegai Unifor, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas sebab pengeram minyak madah, yang ngarap ke Unifor ngatur program kesebaka, jemaah elak dikena ngetan ke penyerakup semua pengarap di negeri itu. I hope Unifor will be on hand to continue to organize this and other similar event to bring together head of different religion, enhance and cement our ties. Tajak kes COVID-19 Majak Nurun, Chairman Komiti Penyangga Penulisan Negeri JPBN Sarawaknya ngelalau rakyat semampai berjaga, kelimpah ditiaka atur Operation Standard SOP keudah ditetap ke perintah. On the other note, as Chairman of Sarawak Disaster Management Committee, I would like to remind all Sarawakian on a very few pertinent reminder and advice. As you all notice, we have resigned the inter-district travel ban a few days ago, while cases are showing a downward trend. People are now free to move around, but it is in the best interest of all that they continue to observe our SOPs zealously. I would strongly advise those planning to return to their villages and longhouses in the interior to take strictest precaution in doing so, because we have noticed a lot of the cases in the interior is being imported from the urban area. So when you go back, please take care. We hope do your testing using COVID-19 safety kit. I'm sure everybody is doing it already here, including myself this afternoon. This is the least you can do to protect our grandpa, grandma, parents, aunties, and uncles, the young one from the COVID-19. Belak datai yang Menteri Konsil Kandang Menua ngau Pengawal Berumah Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuihan, Sekretari Perintah Negeri Sarawak, Datuk Ahmad Jawal Anas Samion, Menteri Muda Elektrik Menua Pesisir, Datuk Liwan Lagang, Menteri Muda Berupis Kepala Menteri Undang-Undang Ngau Adat Bumi Putra, Datuk John Sikitayai, Menteri Muda Perintah Menua, Datuk Dr. Pengguang Manggil, Menteri Muda Pengelantang Komuniti, Datuk Francis Hadin Holis, ngau Sapia Speaker Dun Sarawak, Datuk Gerawat Gala. Agit nampuang isi berita, Unit Perkara Pengarap Bukai Unifor sekali agi meri agi belanja alai ke sekali itu berungkus 3.189 juta ringgit ngagai raban pengarap Ukai Islam. Agi belanjanya disuak ke Sapit Kepala Menteri Kemegak Menteri Megai Unifor, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas sebab upias ia di Kuching kena hari 5. Sekedar hari pemesai kedatai ngambil pemerit tu, ianya Sapit Speaker Kunsian Negeri Dun Dato' Gerawat Gala, Menteri Muda Pengawal Bertanam Bertupik Moden, Tanah Adat dengan Pemansang Kandang Menua, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail, Menteri Muda Orang Induk Ruang Bilik dengan Pemansang Anak Mit, Dato' Rozi Yunus, Menteri Muda Undang-Undang Kawal Negeri Engkau Perintah Besar Engkau Matau Projek, Datuk Sharifah Hasidah Syed Ahmad Ghazali, Menteri Muda Perintah Menua Datuk Dr. Pengguang Manggil, Adun Tupong Fazrudin Abdul Rahman Engkau Adun Batu Kitang, Lo Kerciang. Pemerit kesebaka disuak ke ngagai 8 ikut penerima kemari. Tahun tu, Perintah Sarawak sudah ngungkup ke agi belanja 50 juta ringgit ngagai Unifor. Agi belanjanya dikenal nyawab ngadu tauka ngemanah ke rumah sembiang. Berita nangkan ketuk, Adun Beting Maru Razaili Gapor ningkah penemu madah ke tender ngagak projek jalan Nebiang Sungai Semina dibuka ngagai kontraktor Bumi Putra Aja. Ko ia petenang ti disaduan dengan laman medianya ndang ndak amat laban tendernya dibuka ngagai semua kontraktor. Ia berjakuk bunyinya maya berandau ngau bala tuai genturun pendiau sita Dun Beting Maru kena rimpat. Perkaranya dipadahkannya di Bepun Hari Penatai Menteri Muda Infrastruktur ngau Pemansang Penyangkai Kapal Sarawak, Datuk Julaihi Narawi ngabas tabak projek empai lama tu tadi. Kelimpah harinya, Razaili mayanya megak minta bala tuai raban bangsa dia belak berberi ke buah penemu tentang perkara berkawal dengan pemansang ngau cara nyungkak ke penatai pemisik rakyat dia.
Awaknya megak dikenai yang mendiang ke penanggul kebisiknya di hari tuai genturong pendiau. Ia belah ngungkup ke agia belanja RM300,000 ngagai gerempuan perkara pengelikun ngau Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturong Pendiau JKKK di Beting Maro. Berita di Seratok, Adun Kabong Muhammad Ci Kadir udah datai ngulu Aum Kunsia Pelilia Seratok MDS ngau Lembaga Amanah Kebajikan Islam Kabong Lakik di Bilik Aum Pelilia Seratok kemari. 7 awam tu dikena berandau ke tanggung pengawal lakik nganti MDS berpengarah ngatur pengawal ngau hak nyaga premis. Muak kelemai, Adun Kabong ngabas Balai Bomba Seratok lalu bertemu ngetuai Balai Bomba Kebaru PPGB Muhammad Syukur Jamaluddin ke Berengkah Gawak 30 September tu tadi. Berita di Kelakar, alai peladang Kelakar terus cakah nanduk pengawak nyawap orang berkebun meli hasil kebun sidak kena ulia dijual ke Tegar Pengelekai COVID-19. Empai lama tu tadi, 68 kg cabai udah dibeli lalu disadur ngagai peranak dia. Pengawak nyuak ke hasil kebun tu dipenyadi ke manager besar Gerempuan Peladang Kelakar, Japar Amin, ngagai Adun Kabong Muhammad Ci Kadir, Bapalan Servis Adun Kabong kena hari 3. Berita diteruskan ngau Adun Beting Maro, Razaili Gapur bekerjasama ngau Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM Negeri Sarawak serta di Saup Kuching Food Aid KFA nyuak ke 150 bakul bantuk barang pemakai di Dun Beting Maro kena hari 3. Ia madah bantuknya disuak ke KFA ngau ABIM ngagal 5 buah rumah panjai ngau beberapa ikut peranak di Kampung Tambak Pusat. Sidak kenerima bantuk ngenatai kejakut terima kasih ngagai Adun Beting Maro ngau agensi kebekawal ke pemeriknya dikenang lempung ketatim penusah sidak kenapi pandemik COVID-19. Berita di Miri, penusah ampubah kenuntuan 5 buah rumah panjai ngau sebuah sekolah primary di Ulunia udah nerima bantuk barang pemakai kena hari 3. Komiti Penyangga Penusah Pelilia JPBD Subis di Ulu ke Pegawai Tabir Upis Pelilia Subis, Dr. James Jam Jolie, engau Pegawai Tabir Upis Pelilia Mitnia, Fazli Juna udah nganjur 1,280 kambut bantuk barang pemakai ngagai sidak ke Tasah. Sidak kenerima bantuk tu ianya rumah Billy Lium 266, rumah Canggih Dali 412, rumah Sigan Inal 387, rumah Ayang Lanjat 30, rumah Subimat 176 engau sekolah primary SK Rumah Ranggung 9. Bantuk barang pemakainya datai hari upis pengintu pengelantang Mensia Mayor JKM Sitak Miri lalu disadung APM Bomba Batu Niah engau Rela Sitak Miri. Nakal terdulu Buletin Lokasi Ban bergulai ngaku Meteo Malumbil ngau bala kru Buletin. Berita kesilik agit tok dipedak nengah semua laman media UKAS, nyengkau berportal ukas.sarawak.gov.my, tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube. Buletin lemai itu diujungkan ngau Jaku Lalau Ari Sapit Kepala Menteri Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas. This is the time when we are very impolite. We don't shake hand. As our culture, when we meet each other, we shake hand. But with COVID, shaking hand become a taboo. So please bear with us and learning from each other as we pray for the well-being of His Excellencies Tun Pihing Sri Haji Abdul Taib Mahmud, our head of state, and for a better Sarawak. May our Tuan Yang Terutama, Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, and Tok Wan be blessed with abundant health, happiness, wisdom, and long life to lead Sarawak to greater height and many years to come. Stay safe, stay vigilant, jaga Sarawak, into Sarawak.